अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और मेरे नावल को एंजॉय कर रहे होंगे। नए आने वाले व्यूअर से गुजारिश करूंगी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। वानिया को वो आदमी एक पहाड़ी पर बने छोटे से घर में ले गए और कमरे में कैद करके जा चुका था। और इसके जाने के बाद वानिया बस एक कोने में बैठकर रोती जा रही थी। वो तो इतनी डरपोक थी कि इससे यहाँ से भागने तक की हिम्मत नहीं की। वो बचपन से ऐसी ही थी, छोटी छोटी बातों पर डरने वाली, और हानिया हमेशा इसकी ढाल बनकर रही थी। अपनी जुड़वा बहन को याद करके वानिया के रोने में मजीद रवानी आ चुकी थी। हानी प्लीज मुझे ले जाओ यहाँ से, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे बहुत डर लग रहा है। पापा। ना जाने कितनी देर वो कमरे में एक कोने में बैठी घुटनों में सर दिए रोती रही थी। तभी दरवाजा खुलने की आवाज आई और आगा कमरे में दाखिल हुआ। इसे देखकर वानिया खौफ से खुद में सिमट गई। रागा गहरी निगाहों से इस छोटी सी लड़की को देख रहा था जो ऐसा लग रहा था इसके खौफ से दीवार में ही घुस जाएगी। फिर रागा को ख्याल आया कि इसने कल से कुछ खाया नहीं होगा, इसलिए घर के बाहर खड़े आदमी को खाने का कहकर वो कमरे में आया और इस लड़की को देखने लगा जो अभी तक सारों कितार रोने का शुगल फरमा रही थी। उफ, मारा इतना रोएगा तुम तो ये वादी तुम्हारे आंसुओं से ही बह जाएगा। रागा की आवाज पर वानिया ने अपना चेहरा उठाया और सहम कर इसे देखने लगी। दुपट्टे से बेनियाज वो मजीद खुद में सिमटी इसकी नजरों से छुपना चाह रही थी। उफ, ये शमशीर निगाहें दिल घायल कर गई हैं। इन आंखों को इतनी अजियत देने की सजा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी तुम्हारी नाजुक जान। रागा ने शरारत से दिल के मुकाम पर हाथ रखकर कहा। तो वानिया सजा का सुनकर मजीद रोने लगी। तभी एक आदमी वहां खाना लेकर आया जिसे रागा ने वानिया के सामने रखने का इशारा किया। चलो खाना खाओ, तुम्हारे आंसू को इससे भरपूर ताकत मिल जाएगी। रागा ने इतना कहकर अपने गाल पर मौजूद जख्म साफ करने लगा। वानिया ने यहाँ वहां देखा लेकिन भागने का कोई रास्ता नहीं था। प्लीज मुझे जाने दे, मुझे घर जाना है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। वानिया की इल्तिजा करने पर रागा ने मुड़कर इसे देखा, फिर कंधों से गर्म शॉल हटाकर अपनी कमीज उतारने लगा। वानिया ने हल्का सा चीखकर अपनी आंखों पर हाथ रखा और हाथों से ढांप दिया। अरे अरे, डरो मत, हमारा ऐसा वैसा कोई इरादा नहीं। फिलहाल मेरा तो बस अपने जख्म पर मरहम लगाने का सोच रहा था, लेकिन अगर तुम्हें खामोशी से खाना नहीं खाना तो मैं अपना इरादा बदल देता हूँ। इतना कहकर रागा ने 2 कदम आगे बढ़ाए तो वानिया ने फौरन एक निवाला तोड़ा और मुंह में डालकर रोते हुए खाने लगी। इसकी मासूम हरकत पर रागा का दिल के कहका लगाकर हंसे। यहाँ से जाने का ख्याल दिल से निकाल दो, क्योंकि ऐसा होना नामुमकिन है। अब शराफत से खाना खाओ वरना अपनी शराफत उतार कर बेशर्म होने का शौक मुझे बचपन से है। रागा ने दिलकश मुस्कुराहट के साथ आंख दबाते हुए कहा तो वानिया बगैर चूर चुरा के खाना खाने लगी। नाम क्या है तुम्हारा? वैसे जो भी हो, दिखने में तो तुम बिल्कुल एक मीठी मिठाई लगता है, जैसे जलेबी, और वो भी कोई ऐसी वैसी नहीं, अफगान जलेबी। वानिया इस शख्स की बेबाक बेहया बातें सुनकर मजीद रोने वाली हो चुकी थी और इसकी हालत से बिना जिसके चौड़े सीने पर मौजूद गहरे जख्म पर मरहम लगाते हुए वो मुसलसल बातें कर रहा था। क्या खा लिया तुमने खाना? तो रागा आगे बढ़ा तो वानिया चीख मारकर मजीद दीवार के साथ लग गई। अरे मारा, इतना डरता है तुम तो। मैं कह रहा था खाना खा लिया तो वहां जाकर सो जाओ, वैसे भी रात तो हो ही चुका है। रागा ने बिस्तर की जानिब इशारा किया लेकिन वानिया अपनी जगह से नहीं हिली। मुझे नहीं सोना, आप प्लीज मुझे जाने दे, वानिया ने रोते हुए कहा तो रागा आगे बढ़ा और इसके कंधों से पकड़कर खड़ा किया। ये सही कहा तुमने, सोना तो मुझे भी नहीं, सर्दी भी काफी है। यहाँ से चलो, कुछ ऐसा करते हैं कि सर्दी भाग जाए और माहौल थोड़ा गर्म हो। रागा ने शरीर नजरों से वानिया को देखते हुए कहा, लेकिन जल्दी से रागा से दूर होकर रोते हुए दीवार के साथ लगी। नहीं, दूर रहो मुझसे। अरे, आग जलाने की बात कर रहा था अफगान जलेबी, सोच साफ करो अपना। तोबा कितना गंदा है सोचा। रागा ने हंसते हुए कहा और लकड़ी आतिशदान में डालकर आग जलाने लगा। चलो आप सो जाओ वरना मेरी सोच साफ सुथरी नहीं रहेगी, तुम्हारी सोच से ज्यादा बेशर्म आदमी हूं मैं। रागा ने इसे जामिद खड़े होते देखकर रोते हुए देखा तो खतरनाक निगाहों से इसे घूरते हुए कहा, जिनका नतीजा ये निकला। वानिया खौफ से कांपते हुए बिस्तर में घुसी, अपनी आंखें बहुत जोर से मींचकर कंबल मुट्ठियों में भींच कर लेट गई। रागा अब की बार अपने कहके को नहीं रोक पाया था। वो फिर मुस्कुराकर आग जलाने का काम करने लगा। वानिया जिस खतरनाक आदमी के खौफ से बिस्तर में घुसी थी, रोते हुए थकन से चूर कब नींद की वादियों में खो गई इसे अंदाजा भी नहीं हुआ। इस बात से बेखबर कि कोई बहुत देर तक आग की रोशनी में इसके मासूम चेहरे का दीदार करता रहा था।
वानियों के इन जालिम लोगों की कैद में गए 4 दिन हो चुके थे। आर्मी अभी तक इसका पता लगाने में नाकाम रही थी। फौजदार ने किसी को मामले में शामिल होने की इजाजत नहीं दी थी। इसका बस यही कहना था, ये काम सिर्फ आर्मी का है और इसी का इस पर शामिल होना बेवकूफ़ी है। इसने जबरदस्ती सबको अपनी मामूलात जिंदगी की जानिब वापस जाने के लिए कहा था, लेकिन शयान इस बात पर आमादा नहीं था। इसीलिए इसने कल ही महराज और जन्नत को जनान के साथ वापस भेज दिया था, जबकि खुद वह जना वजदान और जरिश के पास ही रुका था। वजदान खुद भी तो एक पल के लिए भी जरिश को तन्हा नहीं छोड़ता था। इतने दिनों में वो बमुश्किल बस 3 मरतबा जनरल शहीर से मिलने गया था और जरिश की तबीयत हर गुजरते लम्हे के साथ मजीद बुरी होती जा रही थी। जितनी देर वो जागती रहती, बस रोते हुए वानिया के बारे में ही पूछती और सुलाया तो बस इसे नींद की दवाइयों के जेर असर जाता था। वजदान अभी भी जरिश के रूम में इसके आंसू और गिड़गिड़ाहट देखकर निकला तो उसकी नजर अपनी दूसरी बेटी पर पड़ी, जो बाहर मौजूद कुर्सियों में से एक पर सर झुकाए बैठी थी। हानिया बेटा। वजदान ने सर पर हाथ रखकर इसे पुकारा तो हानिया ने ना आंखें उठाकर अपने बाप को देखा। कुछ पता चला वानी का? इसके सवाल पर वजदान का चेहरा मायूसी से झुक गया। नहीं बेटा, लेकिन मेरी जनरल शहीर से बात हुई है, वो बहुत जल्दी हमारी वानिया को ढूंढ लेंगे। वजदान की बात पर हानिया अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से कस ली थी कि इसकी हथेलियों में खून की बूंदें निकलने लगी। और यही बात जनरल साहब 4 दिनों से कह रहे हैं बाबा। 4 दिन, इतना अरसा हो गया है बाबा वानिया को खोए हुए, और अब बस हाथ पर हाथ रख कर बैठे हैं। हानिया की आवाज में बहुत शिकवा और बहुत दर्द था। ऐसा नहीं है बेटा, आर्मी अब इसे ढूंढने में हर मुमकिन कोशिश। वो आर्मी की बेटी नहीं बाबा, आपकी बेटी है। मुझे ये बातें आप बता रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं इसे ढूंढने के लिए? हाँ बोले। हानिया ने वजदान की बात काटते हुए गुस्से से कहा, फिर से आंसू बहाने लगी। तुम्हारी माँ को मेरी जरूरत है हानिया। वजदान ने बहुत ज्यादा बेबसी से अपनी सुर्ख होती सब्ज आंखों बीच कर कहा। और मम्मा की जरूरत वानिया है बाबा, लेकिन आप इसके पास नहीं। आप वानिया के हीरो थे बाबा, और आप ही इसके पास नहीं। हानिया इतना कहकर फूट फूट कर और दी तो वजदान ने इसे अपने सीने से लगा लिया। हानिया बेटा भरोसा रखो, मुझे यकीन है कि आर्मी हमारी वानिया को ढूंढ लेगी जरूर। वजदान ने इसकी कमर से हिलाते हुए कहा, जो अब बाप के सीने से लगी फूट फूट कर रो रही थी। वजदान ने इसका चेहरा हाथों में थामकर इसे आंसू पोंछे। तुम तो मेरा बहुत बहादुर बेटा हो हानिया, प्लीज तुम हौसला रखो अपनी मम्मा की खातिर। वो किसी से भी नहीं समझ रही। वजदान ने बहुत बेबसी से कहा, तुम तो वानिया बनकर हमेशा सबको हैरत में डाल देती हो ना, तो तुम वानिया बनकर जरिश को थोड़ी तसल्ली दो ना। वजदान ने बहुत उम्मीद से हानिया की जानिब देखा, जो हैरत से इसे देख रही थी। आपको क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की? वो माँ है बाबा, देखते ही पहचान जाती हैं। और फिर मुझसे वानिया का पूछती हैं। मैं क्या जवाब दूं इन्हें बाबा? मुझे बताएं, मैं क्या जवाब दूं? हानिया अपना सर हाथों में थाम कर रोते हुए सवाल कर रही थी। हानिया, मुझे पूरी उम्मीद है कि आर्मी बहुत जल्द वानिया को तलाश। जल्द? बाबा शायद आपको नजर नहीं आ रहा, आप यहाँ जल्द वाला कुछ नहीं रहा। देर तो पहले ही हो चुकी है। 4 दिन बहुत ज्यादा होते हैं बाबा। पता नहीं इतने वक्त में इसके साथ क्या, पता नहीं वो जिंदा भी। हानिया ने अपने दिल में आते वसवसे जाहिर किए, फिर से फूट फूट कर रो दी। कुछ नहीं होगा इसे हानिया, भरोसा रखो। वजदान ने बहुत ज्यादा बेबसी से कहा, लेकिन इस वक्त हानिया को इसकी बेबसी से बहुत ज्यादा नफरत हो रही थी। नहीं रखना भरोसा बाबा, मुझे किसी पर भरोसा नहीं करना, आप पर भी नहीं। हानिया ने वजदान का हाथ झटक कर कहा और वहां से उठकर बाहर मौजूद गाड़ी में बैठे अपने घर की जानिब रवाना हो गई। अब वो जानती थी कि इसे क्या करना था। मराज जनान और जन्नत के साथ कल ही लाहौर वापिस लौटा था। आज कॉलेज आया तो इसे पता चला कि आज इनकी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है, जिसके लिए खुशहाल पार्टी के सरबराह और इनके वजीर आला खादिम शफक इनके कॉलेज के आ रहे हैं। अरे वाह, क्या बात है, आज टॉपर्स को प्राइज मिलेगा। और मैं ये सोच रहा था हम इन बोंगे को भी फर्स्ट प्राइज मिलता ना, अगर टॉपर्स को ऊपर से नहीं नीचे से गिनना शुरू कर दे तो। उमर ने मिराज के कंधे पर हाथ रखकर हंसते हुए कहा, तो इसके दोस्त भी कहकर लगाकर हंस दिए। छोड़ो मुझे उमर, क्यों परेशान करते हो? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मिराज ने घबराकर इसे खुद दूर होते हुए कहा और अपना चश्मा दुरुस्त करने लगा। अरे बोंगे, तू तो फिल्मों की हीरोइन की तरह डायलॉग मार रहा है, देखना अभी बोलेगा। छोड़ दो मुझे, मत करो मेरे साथ ऐसा, मैं अपनी बाप को क्या मुंह दिखाऊंगी। नहीं, अमीर ने कानों पर हाथ रखते हुए ओवर एक्टिंग की।
ارے یار یہ تو ہیروئن بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ جب تک بولے گا نا فلم ختم ہو جائے گی عمیر کے دوست کی بات پر سب ہنسنے لگے. میراج سر جھکا کر اپنی تصویر پر آنسو ضبط کرتا وہاں سے چلا گیا. کچھ دیر میں ہی فنکشن سٹارٹ ہو چکا تھا اور وزیر خاتم شفق سٹیج پر آ کر اب اسٹوڈنٹ کے سامنے کھڑے تھے. السلام علیکم میرے ملک کے قابل نوجوان، کیسے ہیں سب؟ خادم شفق کا لہجہ شفقت سے بھرا ہوا تھا. تم سب صرف نوجوان نہیں، ہمارے ملک کا قیمتی سرمایہ ہو جس کی بدولت ہمارا ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا. اور آج جتنے بھی طالب علم مجھ سے انعام حاصل کریں گے وہ ملک کے انتہائی قیمتی ثاثہ ہیں جو میں چاہوں گا اگلی بار سبھی وہ قیمتی ثاثہ بننے کی کوشش کریں. خادم شفق کی بات پر سب نے تالیاں بجائیں. میراج جو عمیر اور اس کے ساتھیوں سے چھپ کر فرنٹ رو میں بیٹھا ہوا تھا اچانک ہی اس کی نظر خادم شفق کی پرچھائی پر چھاتی پر پڑی جہاں ایک چھوٹا سا لال روشنی کا نقطہ تھا. پہلے تو میراج حیران ہوا، پھر اس لال روشنی کا مطلب سمجھ کر جتنی رفتار سے ہو سکتا تھا اٹھا اور سٹیج پر آ کر پوری قوت سے خادم شفق کو دھکا دیا تھا. جہاں سب میراج کی اس حرکت پر حیران ہوئے تھے وہیں میراج کے بازو سے نکلتا خون دیکھ کر سب کی حیرانی پریشانی میں بدل گئی تھی. خادم شفق پر اس مجمع میں کسی نے گولی چلانے کی کوشش کی تھی جو اب میراج کے بازو پر لگی تھی. خادم شفق کے گارڈ نے فوراً آگے ہو کر ان کے گرد ایک گھیرا قائم کر لیا تھا. بچے کو دیکھو تم لوگ، خادم نے میراج کو دیکھتے ہوئے کہا جو کہ اب درد سے بے ہوش ہو چکا تھا، جبکہ عمیر اور اس کے دوست یہ سوچ رہے تھے ان کے بزدل سے بونگے نے اتنی بھانتی کا کام کیسے کر لیا. اب کیسی طبیعت ہے میرے شیر کی؟ راگا ایک جگہ کھڑا پہاڑ کے دامن سے نکلتی جھیل کے نظارے کر رہا تھا جب اسے اپنے قریب سے ویرا کی آواز سنائی دی. تجھے کیسا لگ رہا ہوں؟ بالکل میرے نام جیسا، ویرا ایک دہشت گرد. ویرا کے جواب پر راگا کے چہرے پر ایک مسکان آئی. اور اب دہشت بننے کا وقت آ چکا ہے ویرا، اب اپنے دشمن کو بتانے کا وقت آ چکا ہے راگا کہ کیا چیز ہے. انہیں کیا لگا تھا مجھے قید میں ڈال کر میری دہشت ختم کر دیں گے؟ اب مجھے ان سب کو دہشت لفظ کا مطلب سمجھانا ہے. راگا نے اپنی مٹھیاں بھیجتے ہوئے کافی جنون سے کہا. ویرا نے اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا تھا. ایسا ہی ہوگا راگا، میں اور کال مل کر اس پورے ملک میں دہشت پھیلائیں گے. راگا نے اس بات میں سر ہلایا. ابھی کچھ دن پہلے ہی میری سلطان سے بات ہوئی تھی. ایک پارٹی کافی اچھل رہی ہے تو ریلوے اسٹیشن پر دھماکہ کر کے الزام اس پارٹی کے سربراہ پر لگانا ہے. بدلے میں سلطان ہمیں بہت سے ہتھیار اور پیسے دے گا. سلطان؟ ویرا نے بتانے پر راگا نے حیرت سے سوال کیا. ہاں سلطان، تجھے یاد تو نہیں اسی کا کام کر رہا تھا جب فوج نے تجھے پکڑ لیا. راگا نے اس بات میں سر ہلایا. ہاں یاد ہے مجھے، لیکن سلطان اس کی اصلی پہچان نہیں ویرا. ویرا راگا کی بات پر مسکرا دیا. بالکل، یہ اس کی اصلی نام نہیں ہے، بلکہ آج تک کسی نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا. ملک میں ہونے والا تقریباً ہر غیر قانونی کام وہی کرواتا ہے اور بہت عام لوگوں کے ذریعے رابطہ کرتا ہے، وہ ہم جیسے لوگوں سے. راگا نے کچھ دیر سوچ کر ویرا کی بات پر غور کیا. تو ٹھیک ہے، پھر اس بار اس سے کہتے ہیں آمنے سامنے بیٹھ کر بات کرتے ہیں، تبھی اس کا کام کریں گے. راگا کو اس آدمی کے ساتھ کام نہیں کرنا جس کا اصلی نام تک نہیں جانتا ہو. یہ ناممکن ہے راگا، سلطان کبھی بھی کسی سے نہیں ملا اور اسی بات پر تو وہ ہمیں یہ کام دے گا ہی نہیں. اور اصل نام تو ہم تینوں کا بھی کوئی نہیں جانتا. جب سے ملے ہیں تب سے ہم تینوں ایک دوسرے کے لیے صرف کال، راگا اور ویرا ہیں. ویرا نے مسکراتے ہوئے کہا. ہماری بات اور ہے ویرا، ایک دوسرے پر بھروسہ کرتے ہیں ہم. ہمارے حق میں یہی بہتر ہوگا ہمیں احتیاط سے کام کریں. راگا نے اپنا سردار والا انداز اپنایا تو ویرا نے کچھ سوچتے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیا. اسے مزید کوئی جواب دیے بغیر راگا اپنے گھر کے طرف واپس آیا. بند دروازے کا تالا کھول کر اس کی نگاہ وانیا پر پڑی جو کونے میں موجود گدے پر گلابی رنگ کے ریشمی سے پٹھانی فراک اور پجامے میں ملبوس اپنا سر گھٹنوں میں رکھے بیٹھی تھی. دوپٹہ بے نیازی کے عالم میں فرش پر پڑا ہوا تھا اور کمر پر بکھرے ملائم بال اسے بہت ہی زیادہ حسین بنا رہے تھے. آج تو سچ میں گل لگ رہا ہے ہمارا باغیچے کا سب سے حسین پھول. راگا کی آواز پر ہانیہ نے جلدی سے سر اٹھایا اور سہم کر اسے دیکھتے ہوئے دوپٹہ سر پر ڈالا تھا. اسے اس کمرے میں قید کیے ہوئے 4 دن ہو چکے تھے. اس عرصے میں راگا نے کبھی سے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا، لیکن وہ باتوں کی تیر چلانے سے باز نہیں آتا تھا. پھر بھی وانیا اس سے بہت زیادہ ڈرتی تھی، اور ڈرتی بھی کیوں نہ، وہ شخص دہشت کی جیتی جاگتی مثال تھا. اب پھر سے رونا مت شروع کر دینا افغان جلیبی، ہمیشہ کی طرح دوری سے ہی تمہارے حسن کی تعریف کروں گا. پاس آنے کا تو حق ہی نہیں مانا. اگر ہوتا تو جتنا تم حسین لگ رہا ہے نا اس وقت. اس سے پہلے ہی راگا اپنی بات مکمل کرتا وانیا نے منہ بنا کر نم آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا. اف، یہ حسن
इस पर मासूम अदाएं, ना जाने जिंदा कैसे है ये रागा इतना सब झेल कर। रागा ने सर झटका कहा और अपने बेड के साथ मौजूद दराज में से कुछ नक्शे नुमा कागज निकाल कर देखने लगा, जबकि वानिया अभी भी इसे यूं सहम कर देख रही थी जैसे वो किसी भी पल इस पर झपट पड़ेगा। आप फिर से लोगों की जान लेने लगे हैं ना? बुरे हैं, आप बहुत बुरे हैं। वानिया ने डरते डरते रागा को आगाह किया तो इसने अपनी खतरनाक स्याह आंखों से इस छोटी सी लड़की को देखा। मैं तुम्हें क्यों बुरा लगता हूँ? अभी तक तो बहुत ज्यादा शराफत का मुजाहरा किया है मैंने। दरगाह की निगाहों की तपिश खुद पर महसूस करती वानिया सिमट कर रह गई। क्योंकि आप लोगों की जान लेते हैं, वो तो तुम्हारा बाप भी लेता है। रागा ने अपनी निगाहें इन कागजात पर जमाते हुए कहा। नहीं, वो आपकी तरह मासूम लोगों को नहीं मारते, सिर्फ बुरे लोगों को मारते हैं। रागा ने एक आबरू झुकाकर वानिया को देखा। बुराई तो सब में है मारा, कुछ में ज्यादा तो कुछ में कम। अगर मासूमियत की बात करें तो मासूम तो इस दुनिया में कोई भी नहीं। रागा की आवाज तंज से भारी हुई थी। क्या मिलता है आपको ये सब करके? कभी सोचा है धमाके में कितने मासूम बच्चे और कितनी औरतें होती हैं, कितने ही बुजुर्ग और जवान आदमी जो अपने घरों का सहारा होते हैं, सबको एक ही झटके में मारकर आप अपना जाती मुफाद हासिल। वानिया जो ना जाने कहां से हिम्मत इकट्ठी करके बोलती चली जा रही थी, रागा की सुर्खोती आंखों से घूरने पर खामोश हो गई। इन सब से जितना दूर रहो तुम्हारे लिए इतना ही बेहतर है। ज्यादा दिमाग चलाओगी तो मैं क्या तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकेगा, इसीलिए फिर कभी अपनी जबान मत खोलना। ऐसा कहते हुए ना रागा के लहजे में पठानी तर्ज थी और ना ही कोई शरारत, बल्कि इस कदर सफाकी थी कि वानिया की रूह काम कर रह गई। मुझे यहाँ नहीं रहना, जाना है, मुझे अपने घर जाना है। वानिया खुद फूट फूट कर रोने से नहीं रोक पाई थी। अब तुम चाहो या ना चाहो तुम्हें यहाँ रहना होगा, ये बात जितनी जल्दी समझ लो तुम्हारे हक में बेहतर है। इतना कहकर रागा उठा और वहां से बाहर चला गया। वानिया फिर से फूट फूट कर रोने लगी थी। कैसी तबीयत है अब इस बच्चे की? खादिम ने अपने सबसे खास आदमी से पूछा। सर अस्पताल में दाखिल है। वो तो शुक्र है गोली सिर्फ बाजू को छूकर निकल गई, इसीलिए खतरे की कोई बात नहीं। खादिम ने इस बात में सर हिलाया। अस्पताल चलो, इस बच्चे से मिलना होगा जिसने मेरी जान बचाई है। खादिम का भी इसकी बात मानता ड्राइवर को अस्पताल जाने का बोलने लगा और कुछ ही देर में खादिम शफक के 7 से 8 गाड़ियां गार्ड अस्पताल के बाहर थे। सर, आप पर जानलेवा हमला हुआ है, आज आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? खादिम की गाड़ी से बाहर निकलते एक रिपोर्टर सामने आई और सवाल करने लगी। देखें, ये मैं नहीं जानता मेरी जान कौन लेना चाहता है, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि अंदर लेटा वो बच्चा मेरे लिए फरिश्ता साबित हुआ है और अभी मुझे इसके पास होना चाहिए। इतना कहकर खादिम इनके सवालात को नजरअंदाज करता अंदर गया और इसका भी इसके साथ लेकर वार्ड की तरफ आया, जहां जन्नत परेशानी से मिराज के सरहाने बैठी हुई थी, जबकि जनान इसका हाथ थाम कर रोती जा रही थी। बड़ी मामा, कुछ नहीं हुआ, मुझे यकीन करें, तो ठीक हूँ। मिराज की बात पर खादिम मुस्कुराया। बिल्कुल मोहतरमा, आप परेशान मत हो, आपका बहादुर शेर ठीक है। खादिम ने आगे बढ़कर मिराज के कंधे पर हाथ रखा, फिर हैरत से जनान को देखने लगा। आपको कहीं देखा है मैंने शायद, खादिम ने खदशा जाहिर किया, जबकि जनान जो इस शख्स को पहचान चुकी थी परेशानी से यहाँ वहाँ देखने लगी। खादिम शफक और कोई नहीं उस्मान मलिक का सबसे खास साथी था और जनान नहीं चाहती थी कि वह मिराज के सामने उस्मान का भी नाम ले। उन्होंने आज तक मिराज से इसके माँ बाप की मौत हर राज छुपाया था। आप तो उस्मान साहब की साली साहिबा है ना मैम, हमना की छोटी बहन। खादिम की बात पर जनान का सांस सीने में ही अटक चुका था। घबराकर इसने हाँ में सर हिलाया। और ये आपका बेटा? खादिम ने मिराज की जानिब देखते हुए पूछा, जो इन दोनों को हैरत से देख रहा था। जी मेरा बेटा है, अपना बेटा। जनान ने मिराज का हाथ थाम कर कहा। माशाल्लाह, बहुत बहादुर बच्चा है, अगर आपको कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो ज़रूर बताइएगा। जनान ने फौरन मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया तो खादिम वहाँ से चला गया और बाहर आकर अपने पीए की तरफ मुतवज्जो हुआ। मुझे इस लड़के के बारे में सब जानना है। जी सर। पीए ने हाँ में सर हिलाया और खादिम शफक के साथ वहाँ से चला गया, जबकि मिराज इसकी बातें सुनकर हैरान हुआ था। तो कौन उस्मान मलिक ममा? मिराज के सवाल पर जनान ने सहम कर इसे देखा। कोई नहीं बेटा, कोई नहीं। जनान ने इसका हाथ मजबूती से थाम कर कहा। मिराज ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया और अपनी आंखें मूंद गया। वानिया जब से हॉस्पिटल से आई थी तब से अपने कमरे में बैठकर अपनी और वानिया की तस्वीरों को देखते हुए रोती जा रही थी। वो कैसे अपनी बहन के बगैर रह सकती थी, जबकि वो जानती थी कि इसकी बहन बहुत ज़्यादा नाजुक थी, बहुत कमज़ोर। लेकिन वो कमज़ोर नहीं थी, नहीं वो बहादुर थी।
اب اس نے بہادر بننے کا فیصلہ کیا۔ ہاں، اسے بہادر بننا تھا۔ اب وہ مزید اپنے باپ کی طرح ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھنے والی تھی۔ یہ سوچ دماغ میں آتے ہی ہانیہ اٹھی اور اپنی الماری میں موجود ڈائری میں سے ایک پیج نکال کر اس پر موجود نمبر دیکھنے لگی۔ پھر اس نے اپنا موبائل نکالا اور فون ملانے لگی۔ ارمان، مجھے ایک کام ہے تم سے۔ اپنے دوست کے فون اٹھاتے ہی ہانیہ نے سختی سے کہا۔ ہاں بولو ہانی، سب خیریت؟ مجھے اس شخص کا پتہ چاہیے۔ اس کا نام انس راجپوت ہے۔ میں نے تمہیں اس کا نمبر سینڈ کیا ہے 5 منٹ میں۔ تو مجھے اس شخص کا پتہ بتاؤ، ہانیہ نے ارمان کو حکم دیتے ہوئے کہا۔ وہ جانتی تھی کہ ارمان بہت اچھا ہیکر تھا اور اس کا یہ کام ضرور کر لے گا۔ 5 منٹ ہانیہ، اتنا کہہ کر ارمان نے فون بند کیا تو اپنے آنسو پوچھتے ہوئے ہانیہ الماری کی طرف بڑھی اور ایک بیگ نکال کر اس میں اپنی ضرورت کی چیزیں اور کچھ پیسے رکھنے لگی۔ ٹھیک 5 منٹ کے بعد اس کا موبائل دوبارہ بجنے لگا۔ ہاں بولو ارمان، ہانیہ نے فون اپنے کان کے ساتھ لگاتے ہوئے بے چینی سے کہا۔ مری، اس نمبر کا مالک انس راجپوت اس وقت مری میں ہے۔ مکمل پتہ میں نے تمہارے موبائل پر سینڈ کر دیا ہے۔ اتنا سن کر ہانیہ نے کال بند کی اور موبائل پر آئے اس پتے کو دیکھنے لگی۔ میں آپ کی طرح خاموش نہیں بیٹھوں گی بابا، میں اپنی بہن کو ڈھونڈ کر ہی رہوں گی۔ یہ وعدہ ہے میرا اس گھر میں تبھی واپس آؤں گی جب میں وانیہ میرے ساتھ ہوگی۔ ہانیہ نے انس راجپوت کے پتے کو دیکھتے ہوئے سوچا اور پھر اس نے اپنے موبائل کا سارا ڈیٹا ڈیلیٹ کر کے اسے بیڈ پر پھینکا اور سب کی نظروں سے چھپتے چھپاتے گھر سے باہر نکل آئی۔ آج وہ اس شخص کے پاس جا رہی تھی جس کی شکل زندگی بھر نہ دیکھنے کی اس نے قسم کھائی تھی۔ وہ انس راجپوت کے پاس جا رہی تھی۔ رات کے 10 بجے تھے اور انس عادت سے مجبور اپنے گھر کے چھوٹے سے کچن میں چائے بنانے میں مصروف تھا۔ اس کی اپنی کوئی فیملی نہیں تھی، بس ایک ماں تھی جو 1 سال پہلے وفات پا چکی تھی اور 2 بہنیں جو شادی کے بعد اپنے اپنے گھر میں خوشحال تھیں۔ انس اکیلا ہی رہتا تھا، ایک آدمی کے پاس ٹریسل کا کام کرتا تھا۔ اچانک دروازہ کھٹنے کی آواز پر انس کے چلتے ہاتھ رکے اور اس نے چونک کر دروازے کی جانب دیکھا۔ کبھی کوئی یہاں اس سے ملنے نہیں آیا تھا کیونکہ اسے کوئی جانتا نہیں تھا۔ انس نے ساتھ موجود میز پر اپنی پسٹل پکڑی اور دروازے کی جانب بڑھا۔ ویسے تو وہ اتنا محتاط نہیں ہوتا تھا، لیکن جس جگہ وہ کام کرتا تھا وہاں برے سے برے لوگوں کا آنا جانا رہتا تھا۔ انس نے دروازہ کھولا تو اسے اپنے سامنے جینز پر گھٹنوں تک آتی فراک پہنے ایک لڑکی نظر آئی جو باہر برستی بارش میں پوری طرح بھیگ چکی تھی۔ ہانیہ! ایک پل لگا تھا انس کو اسے پہچاننے میں، لیکن پریشانی کی بات یہ تھی وہ رات کے اس پہر ایسی حالت میں وہاں کیا کر رہی تھی؟ مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے انس، ہانیہ نے اپنی نم آنکھیں اٹھا کر کہا تو ایک پل کا وقت ضائع کیے بغیر انس اسے گھر کے اندر لے آیا۔ اکتوبر کے شروعاتی دنوں میں مری میں سردی بہت زیادہ بڑھ چکی تھی۔ انس نے اس کے گرد ایک گرم شال پھیلائی اور جلدی سے اس کے لیے کافی بنانے لگا۔ یہ سارا وقت ہانیہ بس وہاں گمسم سی بیٹھی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی انس کی نظریں بار بار اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ آج 5 سال کے بعد وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے 5 سال پہلے کا وہ دن آج بھی یاد تھا جب وہ وجدان خان کی نظروں میں آیا تھا۔ وجدان کا ایک ایجنٹ ہونے کا راز کھلنے پر اس کی دشمنی زیادہ بڑھ چکی تھی، جس کی وجہ سے وہ اپنی بیٹیوں کی حفاظت کو لے کر بہت زیادہ پریشان رہتا۔ وجدان نے اپنے بیسٹ سولجر لگاؤ گا تمہاری فیملی کی حفاظت کے لیے، جنرل شہیر ٹریننگ فیلڈ کی جانب جاتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ اپنی نور کی حفاظت کے لیے میں خود ہی کافی ہوں، مجھے بس پرواہ اپنی بیٹیوں کی ہے، خاص طور پر ہانیہ کی جو کسی کارڈ کو ٹکنے ہی نہیں دیتی۔ وجدان نے گہرا سانس لیتے ہوئے اپنا مسئلہ بیان کیا۔ اس کی 15 سالہ ہانیہ جو حد سے زیادہ شرارتی تھی، اس کی حفاظت ہی تو وجدان کا مسئلہ تھی۔ فکر مت کرو، ہم کچھ نہ کچھ کر لیں گے، جنرل شہیر نے کہا، جبکہ وجدان کا دھیان ٹریننگ فیلڈ میں موجود اس 24 سالہ لڑکے پر تھا جو اکیلا ہی 5 سپاہیوں پر بھاری پڑ رہا تھا۔ یہ کون ہے؟ وجدان نے سوال پر جنرل شہیر نے انس کو دیکھا۔ یہ انس راجپوت ہے، ہمارے ایک شہید سپاہی کا بیٹا ہے۔ پہلے تو ایک ریسلر ہوا کرتا تھا، لیکن باپ کے شہید ہونے کے بعد ان کی خواہش پر عمل کرتے ہوئے آرمی میں آ گیا ہے۔ اسے دیکھ کر ہی وجدان کی آنکھوں میں چمک آئی تھی۔ اس کی ڈیوٹی میری بیٹیوں کی حفاظت پر لگا دے سر، جنرل شہید نے اس بات میں سر ہلایا اور ساتھ ہی موجود سپاہی کو انس کو ان کے آفس میں بھیجنے کا کہا۔ سر! کمرے میں داخل ہوتے ہی انس نے جنرل شہیر اور وجدان کو سلیوٹ کیا، سیدھا کھڑا ہو گیا۔ انس، میں نے آپ کی ڈیوٹی بدل دی ہے، اب آپ کو ڈیوٹی بیٹل فیلڈ پر نہیں بلکہ باقی کے 3 سپاہیوں کے ساتھ ہمارے لیفٹیننٹ کرنل وجدان خان کی فیملی کی پروٹیکشن پر ہوگی اور باقی کے سپاہی آپ کے ماتحت کام کریں گے، جنرل شہیر نے اسے حکم دیتے ہوئے کہا۔ لیکن پوری بات سن کر انس کے ماتھے پر بل آئے تھے۔ معاف کیجیے گا سر، لیکن میں آرمی میں اپنے ملک کے لیے کچھ کرنے آیا ہوں تاکہ اپنے بابا کا خواب پورا کر سکوں، اسی لیے مجھے میری ڈیوٹی سے شفٹ نہ کیا جائے۔
अंश ने सर उठाकर कहा तो वजदान ने इस लड़के को घूरा और ये सामने आ खड़ा हुआ। इस लड़के का कद वजदान से भी 3 इंच ज्यादा ही था। तुमसे पूछा नहीं गया, तुम्हें बताया जा रहा है। दैट्स एन ऑर्डर सोल्जर, वजदान ने सख्ती से कहा, लेकिन अंश को इसकी सख्ती से कोई फर्क नहीं पड़ा। सॉरी सर, आई कांट डू दिस। आप किसी और सोल्जर की ड्यूटी लगाएं अपनी फैमिली की हिफाजत पर। अंश, आप इस वक्त अपने सीनियर से बात कर रहे हैं। हमारे पास ये अथॉरिटी है कि हम जहां चाहें आपकी ड्यूटी लगा दें। ये मेरा फैसला है। अब आपकी ड्यूटी लेफ्टिनेंट वजदान की बेटियों की प्रोटेक्शन है, जनरल शहीद ने सख्ती से अंश को कहा। बट सर, दैट्स एन ऑर्डर अंश। जनरल शहीद की बात पर अंश ने जब से मुट्ठियां कस ली थी, लेकिन ओके सर कहता हुआ इन्हें सल्यूट करके वहां से निकल गया। हानिया मानिया, ये आपके नए गार्ड्स हैं अंश, और अब आप दोनों इनकी हर बात मानोगे, खासतौर पर आप हानिया। वजदान हानिया की जानिब मतवज्जा होकर कहने लगा, जो सीने पर हाथ बांधे वजदान के साथ खड़े अंश को घूर रही थी। हम बच्चे नहीं हैं बाबा, कोई हमारी हिफाजत करे। आई कैन प्रोटेक्ट माई सेल्फ एंड हर। हानिया ने मुंह बनाकर कहा, लेकिन वजदान इसका कोई भी बहाना सुनने को तैयार नहीं था। नो हानिया, और आप शरारतों से बाज ही रहना। वजदान इतना कहकर वहां से चला गया तो अंश ने इन दोनों लड़कियों को देखा, जो हूबहू एक दूसरे का अक्स थी, लेकिन एक इसे सहम कर देख रही थी तो दूसरी से बुरी तरह घूर रही थी। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं समझे, इसलिए चले जाओ यहाँ से। हानिया ने अंश के करीब आकर अपनी एड़ियां ऊंची करते हुए कहा, फिक्र मत करो, मैं भी इस ड्यूटी से इतना ही खुश हूँ जितना तुम, इसीलिए तुम मुझे बर्दाश्त करो, बिल्कुल जैसे मैं तुम्हें कर रहा हूँ। अंश ने इसके माथे पर उंगली रखकर इसे खुद से दूर करते हुए कहा। वजदान के पीछे चला गया। हानिया गुस्से से वानिया की जानिब पलटी। 2 दिन देखना वानी, 2 दिन नहीं टीका गया ये सड़ू सा बॉडीगार्ड, हानिया ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन वो नहीं जानती थी कि सामने भी अंश राजपूत था। अगले दिन से अंश की ड्यूटी स्टार्ट हुई और साथ ही साथ हानिया की शरारतों का सिलसिला भी। कभी वो इसका यूनिफॉर्म पर इंक फेंककर बर्बाद कर देती, तो कभी इसके जूते, कभी स्कूल जाते हुए गाड़ी का टायर पंचर कर देती, तो कभी बिला वजह की फरमाइशें करके अंश का दिमाग खराब करती। कुछ दिन पहले तो इसने अंश की गाड़ी की सीट पर ग्लू लगा दिया, और स्कूल के बाहर पहुंचकर जब वो गाड़ी से उतरने लगा तो अपनी पैंट के फटने की आवाज पर वही जमकर वापस बैठ गया। और ये मंजर हानिया और वानिया के साथ साथ बाकी 2 सिपाहियों भी कह के लगाकर हंसने लगे। तभी अंश की बस हुई थी। अब वो भी इसकी इन शरारतों से आजिज आ चुका था। अगले दिन स्कूल से वापसी पर जब अंश गेट पर खड़ा इनका इंतजार कर रहा था तो यूनिफॉर्म में मासूम सा चेहरा बनाए आती बहन को देखा। अंश इसकी मासूमियत से भरा चेहरा देखते ही पहचान चुका था कि वो कौन है। तुम्हारी कार्बन कॉपी कहाँ है? इसने ग्राउंड की जानिब इशारा किया, जहां सेम यूनिफॉर्म में पोनीटेल बनाए दूसरी बहन आ रही थी, लेकिन इसके चेहरे पर बला की मासूमियत थी और अंश कंफ्यूज हो चुका था। हानिया कौन है तुम दोनों में से? दोनों ने फौरन एक दूसरे की जानिब इशारा किया तो अंश ने इन्हें गहरी निगाहों से घूरा। अच्छा, फिर वानिया कौन है? फौरन दोनों ने अपनी जानिब इशारा किया और मासूमियत से मुंह बसोर कर एक दूसरे को देखा। अचानक ही अंश ने आगे बढ़कर एक बहन का बाजू थामा, इसे गाड़ी में डाला। पीछे खड़ी हानिया ने बेसाख्ता मुस्कुराई। तुम गाड़ी में बैठो वानिया, इसे मैं देख लेता हूँ। अंश की बात पर हानिया का मुंह खुला का खुला रह गया। तुम्हें कैसे पता चला मैं हानिया हूँ? मेरा ऐसा करने पर तो बाबा भी कंफ्यूज हो जाते हैं। हानिया के हैरत से कहने पर अंश मुस्कुरा दिया, क्योंकि ये 2 हफ्ते तुम्हारी शरारतें देख देख कर तुम्हारी रक रक से वाकिफ हो चुका हूँ। अंश की बात पर हानिया का मुंह बन गया। कोक चाहिए मुझे, ला कर दो। हानिया ने अपना बैग अंश की जानिब फेंकते हुए इसे हुक्म दिया। बॉडीगार्ड हूँ तुम्हारा, तुम्हारे बाप का नौकर नहीं। अंश ने बैग वापस इसकी तरफ फेंक कर कहा, जबकि अंश की बात पर हानिया ने गुस्से से अपना बैग वापस इसकी तरफ फेंका और सामने मौजूद दुकान की जानिब चल दी। लेकिन अभी हानिया सड़क के पास ही पहुंची थी जब अचानक एक गाड़ी बहुत रफ्तार से आई और हानिया के करीब रुककर इसे गाड़ी के अंदर कैच करके चल दी। अंश ने बगैर सोचे समझे बैग नीचे फेंका और अपनी पिस्टल से गाड़ी की टायर पर फायर करके टायर पंचर कर दिया। हानिया को घर लेकर जाओ फौरन और सर को खबर करो। अंश ने जल्दी से बाकी सिपाहियों से कहा और खुद दूसरी गाड़ी में बैठकर इस गाड़ी का पीछा करने लगा जिसमें हानिया को वो लोग लेकर गए थे। चूंकि इनकी गाड़ी का टायर पंचर था, इसलिए बहुत आसानी से अंश अपनी गाड़ी इनकी गाड़ी के सामने खड़ी कर चुका था। इस गाड़ी के रुकते ही अंश गाड़ी से निकलकर अपनी गाड़ी के पीछे छुपा और गाड़ी में से निकलने वाले आदमी के कंधे पर गोली चला दी। फिर बहुत महारत से एक गोली इसने ड्राइवर के कंधे पर मारी और गाड़ी के करीब आया। वहीं रुक जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। एक आदमी ने गाड़ी से बाहर निकला और हानिया के कनपट्टी पर बंदूक रखकर कहने लगा। हानिया की आंखें खौफ से नम हो चुकी थी। बंदूक फेंक दो अपनी फौरन। इस शख्स के ऐसा कहने पर अंश ने फौरन अपने हाथ पांव ऊपर कर लिए और फिर इसे देखते हुए नीचे झुककर बंदूक जमीन पर रखने लगा।
हानिया ने इसके हाथों का रुख अपने आर्मी शूज में रखे खंजर की जानिब देखा तो हिम्मत करके अपनी कोनी को बहुत जोर से इस आदमी के पेट में मारा और मौका पाकर इसके हाथ से बंदूक झटक कर झक गई। यही मौका हंस को चाहिए था। इसने फौरन अपना खंजर जूते से निकाला और इसे फेंक कर इस आदमी की गर्दन में गाड़ दिया। इस आदमी के जमीन पर गिरते ही हानिया भागकर हंस के पास हुई और लिपट कर फूट फूट कर रो दी। वो बहुत बहादुर सही, लेकिन आज वो बहुत ज्यादा डर चुकी थी। अंश ने भी इसका काम था वजूद खुद से लगाते हुए इसे दिलासा दिया और सब ठीक था। थैंक यू हीरो, हानिया ने इसके सीने में छुपते हुए आहिस्ता से कहा तो अंश भी मुस्कुरा दिया। इतने अरसे से सब कुछ बहुत अच्छा हो चुका था। पहली मर्तबा हानिया को अपना कोई गार्ड अच्छा लगा था, तो अब तो इसकी शरारतें और बातों अटखेलियों की वजह से अंश को भी अपनी ड्यूटी अच्छी लगने लगी थी। आज संडे था और सुबह होते ही हानिया ट्राउजर पर एक शर्ट पहने अंश के कमरे के बाहर खड़ी दरवाजा खटखटा रही थी। क्या बात है मिस हानिया खान, आज संडे है और मेरा ऑफ है, तो फिर सुबह सुबह यहाँ आने का मकसद? अंश जो खुद एक ब्लैक ट्राउजर और ब्लैक टी शर्ट में मलबूस था इससे पूछने लगा। उफ हीरो, आर्मी वाले इतना नहीं सोते, बहुत पंक्चुअल होते हैं। आप पता नहीं कहाँ के आर्मी वाले हो, हानिया बाकायदा इसका हाथ खींचते हुए कह रही थी। फिर इससे बैक लॉन में ले आई। हानिया क्या बात है, क्यों लाई हो मुझे यहाँ? अंश ने लॉन में आकर पूछा। क्योंकि मैं चाहती हूँ आप मुझे फाइटिंग करना सिखाओ, ताकि नेक्स्ट टाइम कोई मुझे हाथ भी लगाए तो मैं इसका मुंह तोड़ दूं। हानिया ने दांत पीसकर छोटे से हाथ का मुक्का बनाकर अंश के चेहरे के पास लाते हुए कहा। फिर कुछ याद करके मुस्कुरा दी। पता है मेरी शाल्पो पे इतनी ब्रेव थी, वो किसी से नहीं डरती थी और बेस्ट निशाना था इनका। मुझे इनके जैसा बनना है और पता है मैं आर्मी में जाना चाहती हूँ, लेकिन बाबा मानते ही नहीं। हानिया ने पूरी बात बताई तो अंश मुस्कुरा दिया। लेकिन तुम्हें फाइटिंग सीखने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना तुम्हारे पास तुम्हारी हिफाजत के लिए। हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं चाहती हूँ आप अपनी और वानी की हिफाजत आपकी गैर मौजूदगी में भी कर सको। प्लीज आप मुझे सिखा दें। अंश ने कुछ सोचा, फिर इसके थोड़ा करीब हुआ। तो फिर पंच मारने से स्टार्ट करते हैं। अंश ने इसका हाथ पकड़कर कहा तो हानिया खुशी से चहक उठी। इसके बाद हर सुबह अंश इसे फाइटिंग सिखाता था और वजदान भी इस बात से कोई इतराज नहीं था। एक तो वो ये समझ चुका था अंश इंतहाई शरीफ इंसान है, और दूसरा इस हादसे के बाद वो भी यही चाहता था। सिर्फ हानिया ही नहीं, वानिया भी खुद की हिफाजत के काबिल हो, लेकिन वानिया रही सदा की डरपोक। आज एक ट्रिक सिखाता हूँ तुम्हें। ऐसे हाथ से पंच बनाकर सामने वाले को मारने के लिए उठाओ। इसका सारा ध्यान तुम्हारे हाथ की जानिब होगा, लेकिन अटैक हाथ से नहीं तुम्हारी टांग से करना है, बिल्कुल यहाँ घुटने के पास। बहुत सेंसिटिव पॉइंट है, लेकिन ठीक से मारा जाए तो चंद पल के लिए इंसान उठने के काबिल नहीं रहता। अंश ने समझाने पर हानिया ने इस बात में सर हिला, लेकिन जैसे ही कोशिश करने के लिए आगे बढ़ी, अंश ने इसके छोटे से वजूद को उठाकर बहुत आसानी से पटक कर हंसने लगा। मैं आपसे तो नहीं जीत सकती ना कभी भी, आप बहुत पावरफुल हो, हानिया ने मुंह बनाकर कहा। तो मर्द की ताकत ज्यादा होती है मोहतरमा, अब ये आप पर है कैसे आप इसकी ताकत को इसी के खिलाफ इस्तेमाल करना है। हानिया जमीन से उठती हुई अपने चेन कपड़े झाड़ने लगी, तभी अंश का मोबाइल बजने लगा। अपनी माँ का नंबर देकर वो मुस्कुरा दिया। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, कैसी हैं आप? अंश ने मोहब्बत भरी आवाज में कहा तो हानिया ने मुस्कुराकर इसे देखने लगी। मुस्कुराते हुए वो हैंडसम सा छोटे बालों और क्लीन शेव वाला फौजी मजीद खूबसूरत लगकर इसके मासूम दिल पर बिजलियां गिरा रहा था। ये जानने कितनी देर वो हंसता मुस्कुराता अपनी माँ और बहनों से बातें करता रहा, और हानिया ख्वाब सी कैफियत में इसे मुस्कुराते हुए देख रही थी। ठीक है अम्मी, मैं जल्द ही छुट्टी लेकर आता हूँ, फिर आप जो चाहे करिएगा, आप पर फैसला है, सर आंखों पर। अंश ने इतना कहते ही मोबाइल बंद किया और मुस्कुराते हुए हानिया की जानिब पलटा। आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, अम्मी ने मेरे लिए कोई लड़की देखी है, बस मुझे दिखाकर अब बात पक्की करना चाह रही हैं, तो चंद दिन की छुट्टी लेकर जाऊंगा घर। अंश की बात पर हानिया को ऐसा लगा किसी ने इसका दिल मुट्ठी में जकड़ लिया हो। आपकी शादी हो रही है, आप इस लड़की से शादी कर लेंगे? हानिया की बात पर अंश को हल्का सा हंस दिया। हाँ कर लूंगा, क्योंकि वो मेरी अम्मी की पसंद है और इनकी पसंद ही मेरी पसंद है, अंश ने बहुत नरमी से कहा। लेकिन हानिया की आंखें नम हो चुकी थी। अचानक ही वो आगे बढ़ी और अपने कदम ऊंचे करके अंश के गिरेबान को पकड़ा था। नहीं, आप किसी से शादी नहीं करेंगे अंश राजपूत, आपकी शादी सिर्फ एक लड़की से होगी, हानिया वजदान खान से, मुझसे ही होगी, समझे आप? क्योंकि आप सिर्फ मेरे हीरो हैं। हानिया इसका गिरेबान हाथ में जकड़े बहुत शिद्दत से कह रही थी, जिसे अंश इसकी मलकियत हो। हानिया ये क्या बकवास कर रही हो तुम? उम्र देखो अपनी, बस 15 साल की हो, मेरे लेफ्टिनेंट की बेटी हो, और मैं एक मामूली सा सिपाही बॉडीगार्ड हूँ तुम्हारा। ऐसी बात तुम्हारे जहन में आई भी कैसे? अंश ने इसे डपटते हुए कहा। लेकिन हानिया बस हल्का सा मुस्कुराई थी। उम्र की कोई बात नहीं, बस 3 साल की बात है, मैं 18 की हो जाऊंगी, तो तब हम शादी कर लेंगे, लेकिन तब तक किसी और लड़की का ख्याल भी अपने जहन से दूर रखिएगा। आप सिर्फ और सिर्फ हानिया वजदान खान के हैं।
हानिया ने जुनून से कहकर अंश को छोड़ा और वहां से चली गई, जबकि अपनी बातों से वो अंश के दिल में खौफ बर्पा कर चुकी थी। सर, मुझे आपसे एक बात करनी है। अंश इस वक्त आर्मी यूनिफॉर्म में मलबूस वजदान के सामने कमर के पीछे हाथ बांधे खड़ा था। हाँ अंश, कहो, सब ठीक है ना? वजदान ने परेशानी से पूछा। सर, मैं चाहता हूँ आप मेरी ड्यूटी चेंज कर दे, मैं अब मजीद यहाँ नहीं रह सकता। अंश की बात पर वजदान के माथे पर बल आए थे। 3 महीनों से सब ठीक चल रहा था, फिर अंश अब अचानक क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ सर, बस आप मेरी ड्यूटी शिफ्ट कर दें, इट्स अ रिक्वेस्ट। अंश ने हानिया की बातें याद करते हुए कहा, और वह नहीं चाहता कि उम्र के इस नाजुक मोड़ पर हानिया इसे लेकर मजीद जज्बाती हो, इसीलिए बेहतर यही है कि वो इससे दूर चला जाता। वजदान काफी देर अंश की बात पर गौर करता रहा, फिर बोला, नहीं अंश, मैं तुम्हारी ड्यूटी चेंज नहीं होने दे सकता। तुम मेरी बेटियों की हिफाजत के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो और तुम्हें यही रहोगे। अंश ने वजदान के हुक्म पर अपनी मुठ्ठियां कस ली थी। नहीं सर, पहले मैं आपकी बात मान ली थी, लेकिन अब मजीद नहीं। आर्मी में मैं मुल्क के लिए कुछ करने आया था, अपने बाबा का ख्वाब पूरा करने के लिए, मुल्क के लिए जान कुर्बान करने आया था, मैं किसी की बेटियां पालने के लिए नहीं। अंश ने इंतहाई बदतमीजी का मुजाहरा करते हुए कहा तो वजदान इसे घूरने लगा। तुम कुछ भी कर लो अंश, मैं तुम्हारी ड्यूटी शिफ्ट नहीं होने दूंगा, ये वादा है वजदान खान का तुमसे। वजदान अपनी बात कहकर उठ खड़ा हुआ। अगर अंश चाहता तो इसी वक्त हानिया की कही हर बात वजदान को बताकर अपनी ड्यूटी चेंज करने की वजह बता देता, लेकिन वो एक बाप को खुद की ही नजरों में गिरते हुए नहीं देख सकता था, ना ही हानिया के बचपने में कही बात को इसके लिए एक उम्र भर का अलमिया बना सकता था। इसीलिए एक फैसला करके वो वजदान की जानिब मुड़ा। तो ठीक है सर, आप अपनी ताकत का इस्तेमाल करके मेरी ड्यूटी शिफ्ट होने नहीं देंगे, लेकिन मैं इस नौकरी को कभी भी छोड़ सकता हूँ। इतना कहकर अंश ने अपनी पिस्टल निकालकर मेज पर रखी और अपने सीने से इसके अपने नाम का बैच खींचकर वजदान के सामने टेबल पर फेंका। मैं आज अभी इसी वक्त ये नौकरी छोड़ता हूँ, जिसमें मुझे अपने मुल्क के नहीं बल्कि एक खुदगर्ज ऑफिसर की गुलामी करनी पड़े। इतना कहकर अंश ने अपने कंधे से पाकिस्तान का झंडा उतारा और कीदत से चूमकर वजदान की मेज पर रखा। ये नौकरी आपको ही मुबारक सर, अपनी बेटियों के लिए कोई नया गुलाम ढूंढ लीजिएगा। इतना कहकर अंश वहां रहा नहीं था और फिर किसी से भी मिले बगैर वहां से चला गया। कुछ दिन बाद जब वजदान को हेडक्वार्टर से खबर मिली कि ने अंश का रेजिग्नेशन लेटर मिला था, वजदान के इसकी तरह से नौकरी छोड़ने का अफसोस हुआ था, लेकिन सबसे ज्यादा दुख हानिया को हुआ था, जो ये खबर मिलते ही मुकम्मल तौर पर बिखर गई थी। बस कमरे में खुद को बंद किए रोती रही थी। वो बस ये जानती थी कि अंश ने इस लड़की की शादी करने के लिए ऐसा किया था। आई हेट यू हीरो, आई हेट यू सो मच, बहुत बुरे हो तुम, और मेरे हीरो भी नहीं, आई हेट यू, हानिया ने रोते हुए कहा। फिर खुद से वादा किया वो फिर कभी इस शख्स की शक्ल तक नहीं देखेगी और ना ही इसके लिए दुखी होगी, जिसके लिए इसके जज्बात इसकी अहमियत ही नहीं थी। हाल अंश ने कॉफी लाकर हानिया के सामने रखी, जो तब से वहां बैठी बस रोने का ही शुक्र फरमा रही थी। हानिया प्लीज मुझे बताओ, हुआ क्या है? तुम इस तरह यहाँ क्या कर रही हो? अंश ने इसके वजूद पर नजरें चुराते हुए कहा। हानिया कोई 15 साल की बच्ची नहीं रही थी, बल्कि एक खूबसूरत लड़की बन चुकी थी। जब हानिया रोना बंद नहीं हुई तो अंश ने इसके कंधे पर अपना हाथ रखा। हानिया प्लीज बताओ क्या हुआ है? अंश ने बहुत ज्यादा नरमी से पूछा तो हानिया ने रोते हुए अपनी हर बात इसे बता दी, जिसे सुनकर अंश हद से ज्यादा परेशान हुआ था। पता नहीं अंश वो किस हाल में होगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा अपनी बहन की कैसे मदद करूं। हानिया ने रोते हुए कहा तो अंश ने इसके दोनों ठंडे हाथ अपने गर्म हाथों में थाम लिए। सबसे पहले रोना बंद करो और मुझे बताओ तुम चाहती क्या हो? अंश की बात पर हानिया ने अपने आंसू पहुंच दिए। मैं वानिया को ढूंढना चाहती हूँ, इसे इस मुसीबत से निकालना चाहती हूँ। हानिया की बात पर अंश हैरान हुआ था। लेकिन ये आर्मी का काम है हानिया, तुम्हारे बाबा अपनी ताकत का इस्तेमाल करके इसे जरूर ढूंढ लेंगे, बस थोड़ा सब्र रखो। नहीं अंश, बाबा वानिया को नहीं ढूंढ रहे, ना जाने क्यों ऐसा कर रहे हैं, जैसे वो बेबस हों, वो कुछ करना ही ना चाहते हों। हानिया की बात पर अंश मजीद हैरान हुआ। ऐसा कैसे हो सकता था? इस शख्स की बेटी इसकी जान थी, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकता था। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती, यूं कबूतर की तरह आंखें बंद करके नहीं बैठूंगी अंश, मैं इसे ढूंढ कर ही रहूंगी। इसके लिए मैं बाबा से छुप कर यहाँ आ गई हूँ, अब तभी घर वापस जाऊंगी जब वानिया मेरे साथ होगी। हानिया ने मुठियां भेजते हुए फैसला सुनाया। फिर अंश की जानिब मुड़ी। और मैं यहाँ आपकी मदद मांगने आई हूँ अंश, क्या आप इसे ढूंढने में मेरा साथ देंगे? हानिया के लहजे में इस कदर तड़प और उम्मीद थी कि अंश समझ पाया कि इसे कैसे मना करे, कैसे समझाए कि वो जो करना चाह रही है वो बहुत ज्यादा खतरनाक था। ठीक है हानिया, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन फिलहाल तुम जाओ और खुश कपड़े पहन कर आओ, वरना तुम्हें नमूनिया हो जाएगा।
انس نے ہلکا سا ہنس کر کہا تو ہانیہ نم آنکھوں سے مسکرائی اور اپنا بیگ لے کر سامنے کمرے میں چلی گئی۔ بہت سوچنے کے بعد انس نے اپنا موبائل نکالا اور فون ملانے لگا۔ کچھ دیر بعد فون اٹھا لیا گیا تھا۔ ہیلو وجدان سر، انس بات کر رہا ہوں، ہانیہ اس وقت میرے پاس ہے۔ وجدان کو صبح ہوتے ہی خبر ہو چکی تھی کہ ہانیہ گھر چھوڑ کر جا چکی ہے، تبھی وجدان اسے ڈھونڈ رہا تھا، لیکن ہانیہ کو کچھ پتہ نہیں چلا۔ اگلی رات کے 10 بجے اپنے موبائل پر انس کا فون آتا دیکھ کر وجدان حیران ہوا تھا۔ ہیلو وجدان سر، انس بات کر رہا ہوں، ہانیہ اس وقت میرے پاس ہے۔ انس کی بات پر وجدان نے سکون کا سانس لیا۔ انس فوراً گھر واپس لاؤ اسے، وہ پاگل سمجھ ہی نہیں رہی، جہاں وانیہ جا چکی ہے وہاں اسے لانا بہت مشکل ہے، اور ایک بیٹی کو ڈھونڈتے ہوئے میں دوسری نہیں کھو سکتا۔ خود پر ضبط کرنے کے باوجود وجدان کی آواز نم ہو چکی تھی۔ آپ فکر مت کریں سر، ہانیہ میرے ساتھ بالکل محفوظ ہے، جب تک میں اس کے ساتھ ہوں کوئی اسے چھو بھی نہیں سکتا، انس نے یقین دلایا۔ جانتا ہوں بیٹا، پورا بھروسہ ہے مجھے تم پر، لیکن مجھے ہانیہ پر بھروسہ نہیں۔ تم اسے گھر لاؤ واپس، میں اسے کبھی باہر نہیں نکلنے دوں گا، وجدان نے آخری بات سختی سے کہی۔ اوکے سر، انس نے اتنا کہہ کر فون بند کر دیا اور تھوڑی دیر بعد ہانیہ کپڑے بدل کر کمرے سے باہر آئے۔ اس پر نظر پڑتے ہی انس نے اپنی نظریں چرانے لگا۔ تمہاری کافی؟ انس نے کافی کا کپ اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ ہانیہ نے خاموشی سے وہ کپ پکڑ کر اپنے ہاتھ میں تھاما اور سر جھکا کر بیٹھی رہی۔ انس کی نظر ہانیہ کی دائیں کلائی میں موجود نیلے رنگ کے دھاگے پر پڑی۔ یہ دھاگا میرے ہاتھ میں وانیہ نے باندھا تھا، اور میں نے اس کے ہاتھ میں پنک کلر کا دھاگا باندھا تھا۔ ہانیہ نام آنکھوں سے مسکرائی، کیونکہ وہ مجھے بہن نہیں اپنا محافظ سمجھتی تھی۔ ہانیہ نے بہت بے دردی سے اپنے آنسو صاف کیے اور انس بے بسی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ دنیا کے لیے ہم صرف بہنیں ہیں، لیکن ہم ایک دوسرے کی جان ہیں۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں نہیں جی پاؤں گی، مر جاؤں گی میں۔ ہانیہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تو انس نے بہت بے بسی سے اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ ہانیہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بہت امید سے اس کی جانب دیکھا۔ آپ اسے ڈھونڈنے میں میری مدد کریں گے نا انس؟ اگر آپ نے میری مدد نہیں کی تو میں اکیلے ہی اسے ڈھونڈ کر رہوں گی، پھر چاہے ایسا کرتے کرتے خود ہی اس کے ساتھ قید کیوں نہ ہو جاؤں۔ اس نے اس کی آنکھوں میں پختہ عزم دیکھ سکتا تھا۔ وجدان کچھ بھی کر لیتا، وہ پیچھے ہٹنے والی نہیں تھی۔ تم جانتی ہو کتنا بڑا خطرہ ہے یہ، کیا ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ؟ اس نے اسے ڈرانے کی کوشش کی، لیکن ہانیہ چہرے پر بس ایک مسکراہٹ آئی تھی۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، مر جاؤں گی، مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا، آج یا کل مرنا تو ویسے بھی ہے۔ اس نے گہرا سانس لیا، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس لڑکی کو کیسے سمجھائے۔ کم از کم اپنی ماں کا ہی سوچ لو، ہانیہ ایک بیٹی پہلے ہی ان کے پاس نہیں، اور دوسری بھی نہ پائیں گے تو کیا بنے گا ان کا۔ انس کی بات پر ہانیہ نے سر جھکا لیا۔ آپ میرا ساتھ دیں گے یا نہیں؟ ہانیہ نے ہر دل سے اس کے سوال کا جواب اپنے ہی سوال سے کیا۔ انس بہت دیر اس بے وقوف بہادر سی لڑکی کو دیکھتا رہا۔ اگر وہ اس وجدان کے پاس بھیج بھی دیتا تو بھی وہ کسی نہ کسی طرح پھر سے بھاگ جاتی اور پھر اکیلے ہی اپنی جان خطرے میں ڈال لے گی۔ انس ایسا نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ ٹھیک ہے ہانیہ، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ انس کی بات پر ہانیہ اپنے آنسو پوچھ کر مسکرا دی۔ تو ہم کیسے ڈھونڈیں گے اسے؟ ہانیہ نے بے چینی سے پوچھا تو انس گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ شاید ایک شخص کو جانتا ہوں جو ہمیں راگا تک تو نہیں، البتہ اس کے کسی آدمی تک، ایسے شخص تک ضرور پہنچا دے گا جو راگا کو جانتا ہو، اسی لیے ہمیں اس کے پاس جانا چاہیے۔ ہانیہ نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا۔ کہاں ملے گا وہ؟ حیدرآباد۔ مراج آج پھر دوبارہ سے کالج آیا تھا۔ شایان جو اس کے حادثے کی خبر ملتے ہی واپس لاہور آ گیا تھا، اس نے مراج کو روکنے کی کافی کوشش کی تھی، لیکن مراج کا یہی کہنا تھا کہ وہ اب ٹھیک ہے، بس بازو پر چھوٹا سا زخم ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ ابھی وہ کلاس کی جانب ہی جا رہا تھا جب اسے پرنسپل کا بلاوا آیا۔ میں کم ان سر؟ پرنسپل کے ہاں میں سر ہلاتے ہی مراج کمرے میں داخل ہوا۔ اس پرنسپل کے ساتھ خادم کے پی اے عرفان کو دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ یہ خادم شفق صاحب کے پی اے ہیں عرفان صاحب، یہ آپ کو خادم صاحب کے کہنے پر ان کے گھر لے جانے کے لیے آئے ہیں، کیونکہ وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ پرنسپل کی بات پر مراج حیران ہوا۔ لیکن سر وہ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ اس کا تو آپ کو وہاں جا کر ہی پتہ چلے گا مراج، اور فکر مت کرے، میں آپ کے گھر انفارم کر دوں گا۔ کچھ سوچ کر مراج نے اس بات میں سر ہلایا اور پی اے عرفان صاحب کو جانب دیکھا۔ جو چلیں۔ تقریباً 20 منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد وہ اسے خادم شفق کے گھر محل نما گھر میں لے گیا، جو بہت بڑا عالیشان تھا۔ عرفان نے اسے ایک لاؤنج میں بٹھایا اور خادم کو بتانے چلا گیا۔ مراج بس حیرت سے آنکھیں کھولے اس بنگلے کو دیکھ رہا تھا۔ جب خادم مہنگی شلوار قمیض پہنے وہاں داخل ہوا اور مسکرا کر مراج کو اپنے گلے لگایا۔ کیسے ہو برخوردار؟ اب بازو کیسا ہے تمہارا؟ خادم نے مراج کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اب ٹھیک ہے سر،
मिराज घबराहट के मारे अपने हाथ मसलता यहाँ वहाँ देख रहा था। अच्छी बात है, सच कहो तो मुझे बहुत फिक्र थी तुम्हारी। मिराज हल्का सा मुस्कुराया। तो क्या कोई काम था मुझसे सर? मिराज ने कब से दिल में आती बात पूछ ली। पहले तो खादिम कुछ देर खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, दरअसल तुमसे एक काम था मुझे बेटा। मैं देखा है तुम बहुत अच्छे और शरीफ बच्चे हो, इसलिए तुम ही मेरे काम आ सकते हो। खादिम ने गहरा सांस लिया और अपनी बात शुरू की। मेरी एक बेटी है मिराज, वो बहुत मासूम है और छोटी है। बीमार होने की वजह से लोगों से घुलती मिलती नहीं, बिल्कुल तन्हा घर में रहती है। मैं चाहता हूँ तुम्हारी सूरत में से एक अच्छा दोस्त मिल जाए, तो शायद वो तन्हाई से दूर होकर थोड़ी ठीक हो जाए। मिराज हैरत से खादिम की बात सुन रहा था। लेकिन वो मुझसे दोस्ती क्यों करेगी? मुझे भी दोस्त से दोस्ती क्यों करेगा? मिराज की बात पर खादिम हल्का सा मुस्कुरा दिया। वो बाकी दुनिया जैसी नहीं है मिराज, बताया ना, बहुत मासूम है। वो तुम्हारी कमजोरी को नहीं देखेगी बल्कि तुम्हारी अच्छाई को देखेगी। मिराज ने कुछ सोचकर हाँ में सर हिलाया। ठीक है सर, आप जैसा चाहें। खादिम मुस्कुराया। अपने पास खड़ी मुलाजमा को इशारा किया, जो थोड़ी देर बाद गुलाबी ट्राउजर शर्ट में मलबूस एक 16 साल की प्यारी सी लड़की को वहां लेकर आई। वो लड़की पुरखौफ निगाहों से खादिम और मिराज को देख रही थी। यहाँ आओ बेटा। खादिम ने इसका हाथ पकड़कर करीब किया तो वो खौफ से थर थर कांपने लगी। ऐसा लग रहा था इसकी सांसें अभी रुक जाएंगी। ये मेरी प्यारी सी बेटी है ईमान। बेटा, ये मिराज है आपका नया दोस्त। खादिम की बात पर ईमान सहम से क्या और मिराज को देखने लगी। आप कहती थी ना आपका कोई दोस्त नहीं, अब मिराज आपका दोस्त होगा। आप इसके साथ जितनी चाहे बातें करना। खादिम ने मुस्कुराकर ईमान को देखते हुए कहा, जो कि ऐसा लग रहा था यहाँ के अलावा कहीं भी होना चाहती थी। हाय। मिराज ने अपना हाथ आगे किया, जैसे ईमान ने मुर्दा आंखों से सिर्फ घूरा था, थामा नहीं था। ईमान, मिराज हाय बोल रहा है, हाथ मिलाओ इससे। खादिम की आवाज सुनते ही ईमान ने फौरन मिराज से हाथ मिलाया। सहम कर अपने बाप को देखने लगी। गुड गर्ल, अब तुम दोनों यहाँ बैठकर बातें करो, मैं अपना काम देख लेता हूँ। रजिया, अब बच्चों की खातिर करें। खादिम लाजमा को हम देखता वहां से चला गया, लेकिन ना जाने कितनी देर ईमान मिराज का हाथ थामे वहीं खड़ी रही थी। बैठो ना। मिराज ने अपना हाथ छुड़वाकर सोफे पर बैठते हुए कहा तो ईमान इसके पास बैठकर अपने हाथ मसलने लगी। तुम कुछ बोलती नहीं क्या? मिराज ने तवील खामोशी के बाद सवाल किया, लेकिन ईमान इसे कोई जवाब नहीं दिया। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? मिराज ने दूसरा सवाल किया, लेकिन ईमान अभी भी बस खामोश बुद्ध बने बैठी थी। अरे वाह, क्या बातें हो रही हैं। खादिम के पिए इरफान की आवाज पर जहां मिराज ने आंखें उठाकर इसे देखा था, वहीं ईमान खौफ से कांपने लगी थी। वो यूं खींच खींच कर सांस ले रही थी, जैसे सांस सीने में ही अटक जाएगी। मुझे शामिल नहीं करोगी अपनी बातों में ईमान? इरफान ने पास मौजूद सोफे पर बैठकर पूछा तो ईमान खौफ से उछलकर मिराज के साथ हुई थी। बस मिराज साहब, ऐसी ही है हमारी ये रिपिंजल महल में वो शहजादी जो खूबसूरत परिंदे की मानी कैद ही अच्छी लगती है ना ईमान? इरफान ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ ईमान के सफेद हाथ पर रखा तो वो खौफ से चीख मारकर वहां से उठी और भागकर नजरों से ओझल हो गई। डरपोक रिपिंजल, इरफान ने हंसते हुए कहा और मिराज को देखा जो हैरत से हर चीज देख रहा था। क्या हुआ इन्हें? अरे कुछ नहीं मिराज साहब, वो ऐसी ही है। अब आप तो इनके दोस्त बन ही गए हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएंगे। इरफान ने एक आंख दबाकर कहा। मिराज को शिशोपंच में मुब्तला छोड़कर इसे वहां से चला गया। वहां हुआ हर वाकया मिराज को खुद से हजार सवाल पूछने पर मजबूर कर रहा था। ये शॉर्ट सर्किट कहाँ चला गया? जन्नत जो कॉलेज खत्म होने के बाद से मिराज का इंतजार कर रही थी, हैरत से इधर उधर देखने लगी। मिराज ऐसे कभी नहीं गया था और इसीलिए अब वो परेशान हो चुकी थी। इसने शयान को कॉल करके अपना मोबाइल निकाला जब प्यून इसके पास आया। मैम, आपको लेने आए हैं। जन्नत ने सोचा था कि मिराज ही होगा, इसीलिए जल्दी से बैग संभालती हुई बाहर निकल गई, लेकिन सामने काले रंग की बड़ी सी कार के साथ पैंट कोट में मलबूस काली ऐनक लगाकर शान से खड़े सलार मलिक को देखकर ठटक कर रह गई। आप यहाँ क्या कर रहे हैं सर? सलार ने मुस्कुराकर ऐनक उतारी और अपनी गहरी निगाहों से इस छोटी सी लड़की को देखा। तो मुझे सलार बुलाया करो, अब दोस्त हैं। हम तो सर कहना अजीब लगता है, सलार ने हुक्म देते हुए कहा। इसके हाथ से बैग पकड़कर अपना पास खड़े जमाल को पकड़ा दिया। किसने कहा हम दोस्त हैं? देखिए सर, उस दिन मजबूरी में इस दोस्ती को हाँ कही थी, अब रात गई बात गई, अब आप भूल जाएं। जन्नत ने कमर पर हाथ रखकर इसे हदायत की। जनी, तो मेरी दोस्त नहीं बनना चाहती? जन्नत ने फौरन इनकार में सर हिलाया। मैं सिर्फ मिराज की दोस्त हूँ और हम बचपन से बेस्ट फ्रेंड्स हैं, किसी की दोस्त नहीं बनूंगी मैं, जन्नत ने फखर से कहने लगी, जबकि सलार की भींची हुई मुट्ठियां इसने नहीं देखा था।
نہیں جنت شایان شاہ، تمہاری زندگی میں مجھ سے اونچا مقام کسی کا نہیں ہوگا، یہ مجھے گوارا نہیں۔ اچانک اسرار آگے بڑھا اور جنت کو اپنی گہری نگاہوں سے گھورا تھا۔ آدھا گھنٹہ، اپنی زندگی کا بس آدھا گھنٹہ دے دو مجھے، پھر فیصلہ کرنا تمہیں میری دوست بننا ہے یا نہیں۔ اسرار کے چیلنج پر جنت سوچ میں پڑ گئی چکی تھی۔ اب بھلا ایسے کیسے ہو سکتا تھا؟ جنت شاہ کوئی چیلنج ٹھکرا دیتی۔ ڈن، صرف آدھا گھنٹہ، اور اگر پھر بھی میں نے آپ کو اپنا دوست نہیں مانا تو جان چھوڑ دیں گے میری۔ وعدہ، سلار کا بھرپور کانفیڈنٹ سے کہنا۔ جنت کی سنہری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اوکے، سر کا ٹائم شروع ہو چکا ہے آپ کا۔ جنت نے ہاتھ میں پہنی گھڑی کی جانب اشارہ کیا اور گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ مجھ سے زیادہ کسی اور کو اہمیت دی آج میری جنت نے، اس کی سزا شایان شاہ ضرور ملے گی تمہیں۔ سلار نے ہاتھ کا مکہ بنا کر زور سے گاڑی میں مارا، پھر اپنے غصے پر قابو کرتا ہوا گاڑی میں بیٹھ گیا اور اپنی جنت کا دل جیتنے کے لیے اس کے پاس صرف آدھا گھنٹہ تھا۔ وانیہ روز کی طرح سر جھکائے فرش پر پڑے گدے میں سر جھکائے بیٹھی تھی، اور جب دروازہ کھلا اور سامنے مرجان کھانے کی ٹرے ہاتھ میں پکڑے کمرے میں داخل ہوئی۔ مرجان کو دیکھ کر وانیہ نے شکر ادا کیا، اسے 3 ہی عورتیں کھانا، کپڑے اور باقی کا ضروری چیزیں دینے آتی تھیں۔ مرجان جو ویرا کی بیوی تھی، اس کے علاوہ صرف مرجان کی 14 سالہ بہن گل اور ماں کو یہاں آنے کی اجازت تھی۔ ان تینوں میں سے صرف مرجان ہی تھی جو اردو بول سکتی تھی۔ وانیہ کو پشتو آتی تھی لیکن صرف سمجھنے کی حد تک، اسی لیے وہ بات صرف مرجان سے ہی کر سکتی تھی۔ اب کیسا ہے تم پیارا لڑکی؟ مرجان نے اس کا چہرہ اوپر کرتے ہوئے مسکرا کر پوچھا تو وانیہ کی پلکیں بھیگ گئیں۔ مجھے یہاں نہیں رہنا مرجان، مجھے یہاں سے جانا ہے، یہاں سے اپنے گھر جانا ہے۔ مرجان نے بے چارگی سے وانیہ کو روتے ہوئے دیکھا۔ تم میری مدد کرو مرجان، پلیز مجھے یہاں سے نکال دو، میں تمہارا احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ وانیہ نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر منت کرتے ہوئے کہا، فکر مت کرو، آج میں تمہارا آزادی کا ہی سوچ کر آیا تھا۔ ایک شخص ہماری مدد کرے گا وانیہ، تم کو یہاں بھگانے میں۔ لیکن مرجان کی بات پر وانیہ کی آنکھیں خوشگوار حیرت میں بہہ چکی تھی۔ لیکن کیا؟ لیکن اگر میرے شوہر کو پتہ لگ گیا تو وہ جان لے لے گا میرا، تم جانتا نہیں اسے وانیہ، مجھے اس سے بہت ڈر لگتا ہے۔ وانیہ نے فوراً اپنے ہاتھ مرجان کے ہاتھ پر رکھے، اس کا ڈرنا جائز تھا، وہ کوئی بڑی تو نہیں، بس 17 سال کی تھی۔ میں سارا الزام خود پر لے لوں گی مرجان، وعدہ کرتی ہوں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی، بس تم یہاں سے نکلنے میں میری مدد کرو۔ اتنا کہہ کر وانیہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ لیکن اگر ویرا کو پتہ چل گیا نا وانیہ کہ میں نے تمہارا مدد کی ہے تو وہ مجھے ان سے ڈر لگتا ہے وانیہ، وہ پہلے ہی مجھے کبھی پیار سے بات نہیں کرتا، مرجان نے افسوس سے کہا۔ وانیہ نے بے چارگی سے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا جو غضب کا حسن رکھتی تھی۔ پتہ ہے، اسے میرا بابا اپنے ساتھ گھر لایا تھا، کوئی نہیں تھا اس کا دنیا میں، اور وہ مجھے بچپن سے اچھا لگتا تھا۔ اس کا خاموش رہنا، صرف کام کی بات کرنا، کبھی عورت کو نگاہ اٹھا کر نہ دیکھنا، یہ سب مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ جب مجھے پتا چلا میرا شادی ویرا سے ہو رہا ہے تو میں 7واں آسمان پر پہنچ گئی تھی۔ لیکن مرجان نے اتنا کہہ کر اپنا سر جھکایا۔ وانیہ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ تھام لی۔ لیکن وہ مجھ سے کبھی پیار سے بات نہیں کرتا وانیہ، اگر کرتا بھی ہے تو ایسے جیسے اس کا بیوی نہیں، کوئی غلام ہوں جو اس کا ہر بات مانے۔ یہ سن کر مرجان کے ساتھ ساتھ وانیہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اس نے بہت بے بسی سے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا، پھر مرجان نے اپنے آنسو پہنچے اور وانیہ کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ سنو وانیہ، آج راگا لالا اور ویرا یہاں کام سے جا رہا ہے اور یہ موقع ہم کو نہیں چھوڑنا۔ تم رات 12 بجے تیار رہنا، میں تمہیں لینے آئے گی، اور پہاڑوں کی حدود سے نکلتے ایک آدمی تمہارا انتظار کر رہا ہوگا جو تمہیں فوج کے پاس لے جائے گا۔ لیکن میری مدد اس کی میں کون کر رہا ہے اور کیوں؟ وانیہ نے ذہن میں اٹھتا سوال داغا، لیکن تبھی باہر سے آنے والی آوازوں پر دونوں لڑکیاں گھبرائیں اور مرجان جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آج رات 12 بجے، مرجان نے آہستہ سے کہا اور کمرے سے نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی راگا کمرے میں داخل ہوا اور ہمیشہ کی طرح ایک دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ وانیہ کو دیکھنے لگا۔ صبح خیر، ہمارا شہری لوگوں کی زبان میں کہیں تو گڈ مارننگ۔ اتنا کہہ کر راگا وانیہ کے سامنے بیٹھ گیا تو وہ جلدی سے سہم کر پیچھے ہوئی۔ ارے ڈر کیوں رہی ہو راگا کی افغان جلیبی، میں کھانا کھاؤں گا، تمہیں کھانے کا وقت ابھی نہیں آیا ہے، راگا نے آنکھ دبا کر کہا، پہلا نوالا توڑ کر وانیہ کی جانب کیا جس سے ابھی کھانے کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ رکو، مجھے پتا ہے تم نے کیا کہنا ہے۔ وانیہ نے کچھ کہنا چاہا تو راگا اس کی بات کاٹ کر بولا، مجھے کھانا نہیں کھانا، مجھے جانے دو، تم بہت برے ہو، مجھے گھر جانا ہے۔ ہمارا روز کی ایک بات بول بول کر تم تھکتا نہیں، اب تو تمہارے تلے رٹ گئے ہیں مجھے۔ راگا کی بات پر وانیہ کا منہ پھلا اور اسے دیکھا، جبکہ راگا مسکراتے ہوئے نوالے بنا کر اس کے منہ میں ڈالنے لگا۔
کھانا کھاؤ شرافت سے، ورنہ ایسے دیکھنے پر تمہیں سچ مچ افغان کی جلیبی سمجھ کر کھا جائے گا۔ راگا کی بات پر وانیا کا خوف لوٹ کر واپس آیا اور اس پر پھر سے سہم گئی تھی۔ آج سچ میں بہت برے ہیں اس دنیا کے سب سے بے شرم انسان جو ایسی باتیں کرتے ہیں، وانیا نے روتے ہوئے کہا ہے تو اچانک راگا اس کے قریب ہوا اور کان میں جان لیوا سرگوشی کی۔ میری برائی تو تم نے دیکھی ہی کہاں ہے لختے جگر، اگر مجھے تم پر حق حاصل ہو گیا نا تو میری برائیوں اور بے شرمیوں سے پناہ مانگو گی تو بھی نہیں ملے گی۔ راگا کی سانسوں کی تبش اپنے کان پر محسوس کر کے وانیا کام کر رہ گئی۔ چلتا ہوں، خیال رکھنا اپنا اور کوئی بے وقوفی مت کرنا ورنہ تمہارا انجام تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ راگا اسے خطرناک نگاہوں سے گھور کر وارننگ دیتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا، جبکہ وانیا بس اپنی دھڑکنیں شمار کرتی رہ گئی اور پھر مرجان کی بات پر غور کرنے لگی۔ آخر ایسا کون تھا جو وانیا کی مدد کرنے کے لیے مرجان کا ساتھ دے رہا تھا؟ خیر وہ فرشتہ جو بھی تھا وانیا کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ آج ہی آزاد ہو جائے گی۔ ہاں کچھ بھی ہو جائے وہ راگا اور اس کی وحشت سے بہت دور بھاگ جائے گی۔ وانیا خود سے حد کر چکی تھی۔ اوکے گائز، آج کے ایپیسوڈ کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔